facility. Dito na kabi. Ah, Na di naman to sa free the facility. gawas akong gisira. Dili. Dili raw. Ari ra ka dito, dito ka. Adto ra ka dito. Ayaw na, kay dili ra ta sud kay libot ta. Okay, Inot kay law, dinit mo gawas. I'm going here. Hali na ang kunder. Dinit sa gawas diha ra ka. Let's go. Ya lang Elias. Tanawa sa gani sa imong sa likod. Let's go. Let's go. No, see who you go. It 21 lagi. Alexa, put 21 on the AC. Alexa, put 21. Where is it? That's the remote control. Na diha gyud dalang buhay. Gabi. Ara man diri oh. Yeah. Buwa lagi diri lang remote control. Alexa, put 21 on the AC. Diba? No, Alexa, listen this. No, because I just go-and. Alexa. Alexa, high-five si Lola. Brad, High-five si Lola ba? Yes. High-five si Lola ba? no! Fuck! No! I don't wanna die, please! Come on. No! 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 Me! Sa tuntaga ko yang matagakan sa kuya ha. Bro! Bro, Takong. Takong. thank you. Dali. Thank you. Dali ba? Ayaw Ayaw na may lapay. Butang na diha. Come, Dali siya kuya. let's go. Dali na ba? No. Dito lingkod na. Dali na. I'm level 3, by the way. Lingkod. No, I need to save. Magsalipi man talano. Yes, and... Mag-choking man talano kung kuan. Hmm. O din ba? Mag-choking man talano kung kuan. Mag-choking man ta. Mag-choking man Kasi taon papaya na ko kuya be. Papaya lang. Mag-choking man taon niya lano. Kailangan ko nimo lano niya. Dili na nato. Pakuyogin din sa iya. Ang dali siya Ayaw lang. ko diha. Di, pwede siya makuyog. Honey. Ay ka. Ang dili lang hindi ka magsasaw. Ano ako sa okay. Ikaw sa dili. Bato ko. Oh, mak. Sa jalis ni. Bag! Never fudging mine! Never fudging mine!
napalit lang ko. Napalit ko hammer. For just 100. Please! No, not again! I'm gonna die. I'm actually gonna pung chicka pung chicka pung pagka pung. How many DI na ni? How many? Hala, 5 na. 5 minutes na. I have to. Pwede ko join. Pwede ka mo join. Para niya sa siya makota. Oh, nang recording set ko. Then, chaka pang. You rescued a survivor. 21, 51 credits. No! Dahil ako ay sobrang nakihilo ko. No! Dali lang mag... Whoa! Di ko na alam ang dapat ko gawin. How many shoes do you have to eat before your skin to speak? Wait. Computer? Abi ni mo computer to? Oh! Naay computer dira dito. Dili dira. Ari ko dire karon. Di mo. Wait, makahit ko dire. Locker. Kung mo ana siya hide kay hide sa taas ng screen lock kay kailangan mo hide ka sa locker ganis. So that's how ako kakita nimo. Kay ni kay Born wala siya kita nimo. hero lights. Lawa siya ay. Huh? Ang weird. Is bro blind? I cannot see. I'm legal blind. Wala. Ay na lang eh. My heart is beating. Ano sige man siya minani? Nabaktang na lang. Always look left and right for the beast. Save, uy! Okay. Ka-close pa. Taas siya sa taas. Ay, yes, save naman siya. Dogon! They're coming. He's not doing it, Mark. Ato balik sa mga computer kay. Okay. Basin ka wa. Ay! Dagan! Should I break his ankles? No.
Is bro blind? I cannot see him. I will blind. Ilang level? I don't know. I made it. I made it in time. Kuya Pi. Fight. Kailangan ko yung live din sa fight. I forgot where did that one go. That's a locker. Fuck! Born a hero to lights out. It's bro. Ay! May locker na dito. Fudge. Gee. Nahila ko. Kung green ang nanangkuan ba ang eye sa imong screen, that means wala ka nakitaan. Mostly lang ko. Ay, dara lang. Ako na i-end ang video. Ako na yan. Or should I don't? Isa ko. Hi! Hala! Ang weird. Nakitaan ka cultures kay hello ni mong light ay imong eye. At least bro saved me from getting kuwan. This bro wants to not kuwan me? Hide! Thank. Wala eh. Left and right. What? Always check left and right for the bees. Hide! First time. Okay, first time nakakuwan ko, wa ko nakagot captured. Come out, wherever you are. Hapit ko na po. Never mind. Just keep hacking. Because the beast is 100% chase in them. Oh, ako nagyak. Let's go! Nani? Fudge. Go! Ay, na-save na. Nay, exit dira Davita. Dira Davita ba? Okay. Dira Davita. Okay. Faster! Ay, Oy. kira na. Bro, rage beat it. You escape, yes. Level 3 na ako. Kadugi ba na ako to get level 4 ako na ni indang video. Mag-video na.